Kamia sɛ Ghana ha adwuma na eni ha o sɛ nso akwadwo na ye binumu wonam a wontumi ntwa kwansin baako wo bra hu asɔfo bɛyɛ edu a wɔka nyamesɛm ɛna ebinum a wɔne anwono a wɔto nyom kora hu ba bi ɔde nyum kosi ebi nso the speakers akɛse kasa hono yi bi ɛna wɔde sisi mountain ye de da kyerɛ sɛ wokɔka kora ebi wɔkora nasɛm wɔka kora hu ni ti hu ne nkɔn ɛnso wi a na ɔde box asi wɔ na ɔgyegye sika na no ɛna Accra Metropolitan Assembly EMF atena sɛ hu sɛ dabi Okoye bi no mo fa so no enye ye ntise me kasa yi won wa okanya mesem wa bonten o de kasa hono speakers EBCC abonten ye dede no wa kire edu e na enipa num bi so a won so de kasa hono sisi wa hyen cars so no de ton ro eye dede waka chon say dede na wo ye no etia emra na wo mra otintim na fimpim mienu ene dunso no na wo ye no etia wonam so e de kokobon nsem e ma Ghana fo nyina se obi a enya hweye wo a wo ye sofo a wo be kanya mesem atuatu enkofo ason emra na obedi Accra Metropolitan Assembly 20 AMA Erekrata Babonten a ni nyina no ekire enipa beye edu ene asofo nso enum eka ho a omo samankrata ni nyina ne se sa enkofo manfa enhyehye a yede eye dede e wa bonten no anya adwuma asofo enum yi omo egina eye Central Business District eye enkan ekromu ho babi omo edidwa ena dede ena omo eye abromo ekanyame asem na ni nyina no AMA ekire sem enhyehye a yedi eye dede eno omo abuso nanka omo anyi tumekrata nso emfiri mensin ho na no teme aboa atrentene omo ahu se ye dede efiri sa donhwiri wei ekosi sa donhwiri sei na kasamafo edema AMA Gilbert ni Ankra ena de tudwa na okire se Ghana Standard of Protection Requirements Prof Kasano omo ewo nhyerew ewo ho se obeye dede donhwiri dodo a efata se oye sa ade no empo beebi a okwakoye sa ade no se entimi tia amanfo aso abromo eyo madwuma na we de edwa emu a amanfo etomo ade omani abre no ena saa enkofo yi akohwehwe omo enema no mo eye dede editi omo okire mu se emra a edi eye dede no se oye osofo bi ana wo pese oye bibi etisa ewo dwemu a obehya ase anopa no nwotwe no wawie anopa no ndu na de se don hwirem yenu pe ena wo ma obetumi ede ayesa enema no se omo wo osom ahodo ho enhyehyeye a ma amanfo kwan ekoyesa niema no eninti no se wubu sa amra no so de a na te se mensini no so no wamfa enidi amfa momo eno na nam so amo ama sa nkrofo yi omo achichi omo